õhkkonnas, et midagi pole valmis, nii maja pole valmis, seminar pole valmis vastu võtta nii palju külalisi, et teeme niimoodi 2 minutit sanstamist, kes kelle pole tooli seadusest. Räägime innovatsioonist siin, aga vahest küsid tänaval inimesega, et mis see innovatsioon on, et keegi oskab kõige otseselt vastata, et räägime eestikeelsete väljenditega innovatsioon kui uuendamine. Nii et Giovannil ei ole disaineri tausta, samas ta juhib 12-13 liikmelist disainistuudiot, kes disainib tema 12 firmale uuenduslikke tooteid. Buongiorno, good morning, Vere. It's the only word I know in Estonian so far. So I've had 12 companies since then, and the interesting part about me was I'm a bit of a masochist, you know, like difficult things. Every business I've been in is totally different. So one doesn't never related to the other. But my simple element in all the businesses I do, I've had, and I work with, it's about innovation, change the world. You know, it's so bloody obvious. You know, but can you imagine anybody that's actually in business, succeeded, grown, developed a company by selling the same stuff as everybody else does? You know, and it seems like, oh, that's a good idea. You know, so without innovations, it's like, you know, what is the point? You know, it's only one next word is, what's your price? And there will always be somebody selling it cheaper than you. You know, my other interesting part about my business, you know, I know nothing about megabytes, computers, like, forget it. So all my products, innovation are about real stuff. You actually feel it, touch it, play with it, see it. You know, and part of innovation, my view is simple. It's also about visual impact, right? If you can see it and it doesn't look well, you're not even going to ask a question about it. I mean, imagine you have a Ferrari and it has a, you know, a Renault engine in it. Who cares? You look at it, you play with it, you lift it, you sit in it, you know, and then you lift the bonnet, it's got a Renault engine. But, you know, if you have a Renault with a Ferrari engine, you just walk straight by it. You know, you've not even bothered to look at it, but it does 200 miles an hour and 100 miles to the gallon. But we give a shit. You know, it's like nobody even tries to see it. So the point about innovation is the visual element. When you walk by something, you have to see it. And that's what has also dictated most of my innovation to my business career. If it doesn't look right, forget it. You know, 19, I had a brand new taxi driver. Drove it back to my small village in Italy. Busy, they're trying to deliver product, they're trying to manufacture product, and then you ask them to innovate, and they go, yeah, well, yeah, when? Next year, you know, I'm busy just now, you know. So we take that away from them, so we do all the innovation away from the operational units, and I've done it with every company. You know, so we've been to the moon twice, and we still cannot dispense cling film, you know. It's like, no, I had no idea what I was going to do, but I knew that there must be something there. So I bought that business, you know, and that was a simple element. So I developed a few things, you know, on the cling film. So we developed, I've got a small dispenser here. First of all, a big dispenser. So in the kit inside, we could put a roll in, which was capture refill. So when I give you my dispenser, it only fitted my rolls. Life's a bitch. so we could then afford to give them away and you know. And we now have 750,000 of these dispensers out into, you know, 27 countries. And the principle was, you know, this is a small version, but the principle is this, you know. Look at that, all excited. Look at the ladies. Control yourselves. I mean, big deal, you know, it's like, well, so was it, you know, but that's the I'll do again, I love it. I'll show the ladies over here because they get jealous, you know. Meil on tohutult palju võimalusi, tohutult palju seadeid, seadistusi ja ilmselgelt
sa pead läbima kursused selleks, et nendest toodetest aru saada. Ja veeb on suures osas just niimoodi üles ehitatud, sest seda heal juhul teevad graafilised disainerid, kes siis keskenduvad esteetikale. Halval juhul seda teevad progejad, kes loovad neid funktsioone. Sest vahelt on puudu inimene, vahelt on puudu see, kes tegelikult paneb disaini tööle. Disain on kasutatavus. Asjad on tehtud selliselt, et mõte on võetud vahelt välja heas mõttes, et lõppkasutaja ei pea kulutama oma ajusid selleks, et saada jõuda funktsioonini, ta haarab haamri kätte ja teeb sellega, mis ta peab tegema. Viid hiire mingisugusele objektile, nihutad seda, sa klikid tekstile ja muudad seda. See ei lähe mitte mingisugusesse admin vaadetesse, sa ei lähe kuhugi seadetesse, sa tegeled vahetult. Täpselt nii, nagu sa tegeled haamri naelga vahetu kogemus. Samamoodi peaks käima vahetult veebi ehitamine. Maailma kõige parem nuga. Täie raha eest. Kui su arvuti läheb katki, sa lähed uut arvutit ostma, mida sa teed? Sa võtad ette tehnilised spetsifikatsioonid ja võrdled punktilt, et kas samas hinnaklassis sellele arvutit, mis ostma hakkad, ikka on sees kõigi 24 mälukaardi lugemise pesad, FM saatmise võimalused, saaksid ultralühilainet saata ja oma köögiraadiost seda kuulata, televisiooni kaabli sissepanemise koht, mis iganes imevidinad, mida sa kunagi tegelikult kasutama ei hakka. Kui sa loed spetsifikatsioonid läbi, vaatad hind 20 000 selge, mõtlen selle, kus list on 2 korda pikem, numbrid on ilusamad. Tegelikult see vaja seda. Aga sellega sa saadki oma kodulehe teha ülimugavalt ja siis siiga ka veel ei saa seda ülimugavalt, saad lihtsalt paremini. Või sellist toodet, millega sa saad hallata oma kontakte niimoodi, et nad on su telefonis ja su arvutis ja sa ei mõtle. Ei ole ühtegi toodet meie igapäeva elu rutiinides, mis töötaks alati perfektselt. Ja kui üks vahepeal tekib kuskilt, siis populaarsus on pöörane. Et see toob leiva lauale, seda tasub jälgida. Nad isegi ei vaata disaini, nad eeldavad, et disaini suund on käes, kuidas seda markerit kasutada. Ja sellepärast disainerid endiselt üritavad, et Photoshopi tehakse, igaüks teeb Photoshopi ja seda 8 tundi päevas. Aga kõik ikkagi vaja teevad markeritega. Et lihtsalt ülemusi rahuldada ja näidata neile, sest ülemused on enamus ikkagi 80-ndatel, 70-ndatel õppinud ja nendele väga meeldib see markeri stiil. Tihti nii, et kui mingi projekt läheb halvasti, siis võtavad jälle markerid kätte ja siis suured ülemused väga hea, et keegi, kes kasutab jälle markerit. Et see marker on midagi, mille tullakse ikka jälle tagasi. Et need on kõikidel kusagil sahtlis või et see on niivõrd oluline, et see marker on ka see, et seal ei ennast eriti viga teha, et see on see, et disainer saab näidata, kui hästi ta tunneb seda vormi ja joont. Eriti kui juba näiteks mudel, kui töötatakse autoga savimudelis 1-1, seal 4-5 inimest, seal ei ole aega Photoshopi minna neid asju lihtida teha, et see disainer istub maha sinna sama lauale toolile, hunnik pabereid, 3-4 markerid, helehallid, 1 soehall. Vastakas peab selle kohe ära joonistama kogu selle auto nii, nagu ta on, markeriga läiked, kuhu ta tahab näidata, et kui küljepaneed maskub alla, kus on see kõige väline punkt, sellega markeriga tudengid näitama markeriga ära lihtsalt joonisel, kus see on. Aga see on nagu see spot on, et kohe õigesse kohta markeri panema ja see on nagu selles mõõtkavas. Ja siis modelleerija vaatust, nad ei teeme selle kõige välja vaatama koha siia. Et see on nagu selline treening, mis markerist ei saa üle ka ümber, et see Photoshop jääb, aga kui on hea markeri on, siis see Photoshop nagu ei